mi d'après na maule ndikanya ve gana mi mon poko mi gava agba video na nya ga sema onya cho mi apo mawo tamulu me mi d'après ne egbe ni kosira gbe almi go Jime 2020 2020 kosira gbe ya ebe mo nya mi ase yen ti mi varo aka mo ne yira mi toji na lokata mo na no toji vija se mi anko ne mi ma ho gamo ma bia cho madame pasteur wa dogbera iwa comment nya mi ase ga pojia pe tolu lokata dia sina mo le yesu fon comme jidula ma vo mi ga vado le otro ga jiranya to pero na ojuko bia cho gbo na kom le otro ya eye toji no la de le asiome ma u ba bone o nya tola le tro me de pe no no me le da me de kokope ne na me de na gbova wa cho mchi kokwe na o yesu fon comme amen amen akpena mo etania me mi no pupu mi no aso odo ndikanye ya kosira gbendia ele Samuel pas dans les velia et taton pour black ton voix de qu'est-ce que black ton voix de mi akon black ton voix ton le black ton voix ne 2 Samuel 3 verset 31 à 34 mais nous allons lire que 33 et 34 madame pasteur prenez le problème Samuel pas balin evelia tameton beaucoup black ton voix de black ton voix ne ablobena eye fiala fana abne blobena de abne aku abe yakam enea ome bla asina o eye ome de akobliga afona o eku abe alesi amowo kuna de amovlo sime ene tete amhabli bola gafa avide ejiu amen amen alléluia amen ne ole poma me dogbe na la poto yesu me amen ye me yirao ben ndikanya ma uga hona la pome amen entanya me mi anon gbenye be éviter la mort des insensés ma glono be ola bati po ma unya ya le YouTube ji ne gbopo André Nyachiglo kwa vidéo kwa ta le me tanya ma cha le me éviter la mort des insensés et sina yakameku alo mi agbe yakameku iye mi ja ole kapopo yaji nu kemi le yobe yakamo insensé ameke susu me dena lo nde potona stupidité mi agboglo ame mo wona vo to si jejere nuomu e cho gbayone nene e ame me dena mama enu nyu alo nuomu dodomo imi le yobe stupide alo so eva va ben tinya de jore Israël Saul kuwa elebe David na kotepea wa Saul be so jole kekem e wa megan kanye Abner Saul be so jole David cha megan yenye Joab oku David o chaka chanto vide le pomame OK vous voulez devant notre demande chef des armées alors va dada yao ava fia yo kwata amode le novia di kake voa amodo menyago le yo jimo e va re eku yo le yo be abone kuwa no blo ku ba me de magbonu be ame ngbala ni ba ya ji o e mo ji ma ga boke bere bere mi yo be ku français be sensation de vie ame ji jo agbono no yo donc le ndikani ya abone agbebone ku ya e mo no amoton le yi antia mai kabaka mo no amoton ya amegbeto azan ato gbem la abone kugo elebe amesiam na akpasando ya semenye e mo gbanto yi ne conséquence ku abone kuwa ato gbem la abone kugo yi be anonzo nzo ni be amea anyabere nye jawo le ko anoya eva va me be Job le dit Abner Saul va fiabe ya ou la be David le khoyo agba ba bi soja me kela nya me gan e vous me le kula me fo na machine ya jijo me ka gba no ko me ka no gbo me kela no via gomo vous ama gbagbole be Job bo no vile kupo Abner wi fifia Job le dit Abner o David be mo ugbo ima ko ego vudio be amojojo ni e wo kan le Israel e ko Israel e du jini Israel te yima wiyo
Job bidji wen kenchi ano na do. Ema ta. Ewo ta plan. Yo pe abune beneva. Abuneva yi problème soja ko to de nchi va yi. Game abuneva po David da silenci kafi nya one bene joyi. Problème garde ko soja ko plero. Amade manya bede. Job la bidji o. E Job bidji ko atro do modo da no yo abunebe fi agbaleji. Be nyare le yo lagro. Yo va mi do to nye no le bla abone kuwa. Ewo soja gan. Ewo abafia. Lele po abafia de do modo boneva. Yo va pa pe si be ja de pa kwile soja onchi nene. Njo mano e aro. Ade pa soja onchi nene si ajoge jole mo soja go vire kwa. Jra. E de wile va krito kwa. Jra. Yo tui. Yo kuchi fon po. Eye mi glomi le bere. Nu jono nova. Ewu nde pepe nu. Le kia va fiama. Ela no fi malo. Manyabo le jia. Manyabo le jibo agleya. David de jihade. Ebere. Doto. Ajijia. Ebe. Oh. Abune aku ababone tonne yakamene ya. Oh. Abune la ku aba yakamene ya. Abe amoyo ne chi nouveau lo les filles d'iniquité ba si menene ya. Aho. Soja gae. Edo la nyanu. Ye chi me di apo bojo si vigilance. Mzono non chino. E fait ce temps dans les temps matin beaucoup bien temps so ya me de mi non nous jo prenez garde de vous conduire avec circonspection. Mi non jo mi anyale mi anu agbe pepepe abe nu nyala le ni la conceton e ya me mi le nu nye projua na mo nya wala chiasi o diogogo. Mais racheter le temps quand les jeux sont mauvais. Mina mi o yi chi do la ba yi o jevon abune mo nya ba me ke le ji yo. Yo dome ne fia da silenci wo kakre chiasi na David nya wo yente la wi bela ba vanu la ba bia wo Saulo wo po da si be ma kasinchi wo chiasi le njoma no non jole yi ya memile da David de vieux jeune garçon jeune fille papa maman nzono no me yi me ya mile na mo non so wa yi ya jefon enla gbe nchoko yenchi amele dogbrono bere de nyama unya ya troch ne nyude na wonchito maune yiro na nyakala zolo majima grono ule miaji ule jole pomome menyon yenchi na nonso na le unso voari nous vegon la so perenche na wapa ban abuna soja oh o ma teba wo soja po fafa de nori. Oh, Job play. Nga la nyon tolo. Ebe play sur de pas ya meja glonya de nene poa. Yo de po yi kwa jira. Oh! David ebe de. Abune man ku abune ku yakamo ku ode. O blai pa lawyer. Nga chi David le mo. No wa pa. O blai pa lawyer. Oh, no man ya elem do na. Oh, David ji no cheviga, chokomeka. Bene, tes mains n'étaient pas liées. Ou mo bla wa siode. Leke na chi asine nodo. Abune. Bible branle e Petro va gbalé banto e tato ko kuini so ya wa cheke bene. Mi no mu keke, mi no njo. Mi apa ke tobo sound ele pete abo jata do la manjibe afufu. Mi wa fu pli. Pourquoi c'est ça minyabe fupepe mo va moji va echakpo doji wavu mbo wonka wava ava mega mamile le klojia wava le zachichi na wava yinchichi dombe to san le yi mamile la ava c'est ça mamile to bo sans profiter to nya wele ya gbem le conséquenci me po be mi bobo de maude eye mo ave mi anu mi wavu pla bo san wa sile mi agbo na lebe ma wavu pla bo san la gblem le nchi o ya chi mo le popo bere
le nobe na wa le peto drame le yesu be come ava mo me ya jiru la sasio na le njo le wa ba no manke ava fia grand ya le kono jabu mate gogo la pa o mo jabu ewi na mi china mo vlo ba si me ma vi fe o nyon vi gbevu ma dolo vi ma ava chinyon nsugokuo mi ti asi na le senko ya comme na le senko yo ko le lueme la fi ko nsugokuo a chi vi fe nyon vi ma tame oh ma on ne veut mu na wa pa le sam alo le ndika ya na duchi na wa voire e do le aussi na e ton wa sisi le David be raya jime be khama nyele be oh tes pieds n'étaient pas mis dans des chaînes. Ou ma blanc wa fo ne ma non jo ma wa bo ma du situ ya tetia abune David se réveille. Na mu chawo la klanchi ma dena susu me dena ble chunchinto ne matin wa fu pe joa bo wa de ma du datu de dia ma si chon mo ne mu jo chon mo wa ba chon bo je si tu froidement abattu froidement. Oh! Ne matin ou pas. Quand c'est temps, nous devons les merci. Nous voulons les merci. Nous voulons les merci. Tu peux dire à nous monument, à nous enseignements, à ta enseignements, si tu merci né. Et nous suivons galaxie, nous suivons gâteau de commerce né. À mon va provoquer. Ben na on a madame, on a de ma dossier mono. Na wa direct pour aller. Na chi moment. Le dollar si. Inchi yesu be no photo me ka to pote sisi me de me se kunomini tu kunomini bo mo ji bo glo bere na nye be wo le po fifia ko le to gba le gba to ta de ku nye be mi si le makoma nye bo nvon ne pepe mi ate ora ni gba ji mi awele go de bo rasia mi to yon chi na me ji ma glo no ko de bere gapo ku as e je fon e no mo ton ya ma so gbole ke njonono abao plesisire onye musena mi bere ni ete dona gbere ni pastor son diacre diaconesse président des responsable de pepe no motono no bo no le no la chi asi po mo la lo po topo to no po to school to fi o le to no lo po ajo no pon yin chi mo no po ta le bo bere le luka va gba ta la vorke ko ku la ton vol se la to bere mais po mi ado ke ni jinue bo mi abo jiong bava te da ka la aka tuno no ple mu manyu ple kike wa gbono no chi be yi ava tumi la vomo la bo gbono abe monene ajani baji du kok toji katanji yan chi mi no njo mi adogbera be mi ate ponse vous avez la force d'échapper mi ate si le mu katanu là-bas me gotovi e mi anote ano chitre la mo to vila ba kuma ma ona yiro obele me kanu vola va so gore jita amegoro polo la chi va me yo na doji va se nu wa to amu yo na wa vai nu wa to jiruwa ma ona yiro me je ma do gore to abeto amere le 5 ne le pon chavifia me kwasi di ba gota wele nu yi mo to le mo yo trene yo ale fafade wa wi fafade la dosida Benenchila, au moins le gevo, le chi asivo, ou l'eau froidement, ou l'eau jadepo, le chi joie va simen, ou abunema le chi joie va chi te kaba, mawa ga venu, mais ya bok à le coup, moi chi monota, mon est le yesu comme, amen. Mon est ami, yadogo.